गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2025 मसीहा मार्च मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रहर असुविधा सकाशे विवाह रे विलंब हेउची किंबा चाकरी करने को जाउथिबा समय रे चाकरी हेउ नाही, बहुत थर एंट्रांस देई फेल हेउछंती, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा तळ मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहार पुंखानुपुंख विचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मार्च मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। वृष राशि सकाशे रवि ग्रह दशम और एकादश रे भ्रमण करिवे। मासर 14 तारिख पर्यंत दशम रे, 14 तारिख परे एकादश को गोचर रे भ्रमण करिवे। एही रवि ग्रह वृष राशि सकाशे अति शुभ फल देबे। एही शुभ फल आपणकर अर्थ लाभ हेबो, व्यवसाय रे अधिकरु अधिक लाभ करिवे, जहा कि पूर्वरु आशा करि नथिले ताहा एही समय रे आपणकर उन्नति रे सफलता मिलिबो। बहु दिनरु जेउ कार्य को आपण करिवे करिवे बोली भाबुथिले ताहा करि पारु नथिले, एही समय रे आपणकर से आशा पूर्ण हेबो। आपण जानि नथिबा स्थानरु मध्य एही समय रे कोनोसी थारु अर्थ मिली पारे, किंबा बहु दिन पूर्वरु आपण जाहाकु साक्षात करबा को चाहुथिले एबे ताहाको साक्षात करबा को सुजोग मिलिबो। आपण जेउ कार्य करिवे से कार्य रे आपण सफलता पाइबे, आपणकर सौभाग्य वृद्धि हेबो। जेउ स्थान को जानतु से स्थान रे आपणकर सम्मान लाभ हेबो। उच्च स्थानीय व्यक्ति कोनोसी राजनीतिज्ञ हेउ किंबा आपण जेउ ऑफिस रे कर्म करूछंती से ऑफिस रो उच्च कर्तृपक्ष हेउंतु आपण को अति निजर भाबी आपण को पाखे पाखे रखिबे। आपण को सर्वदा से माने आखि आगरे रखी आग डाकरा करिवे, सेमानकर सानिध्य लाभ करिवे, जहा द्वारा कि आपणकर आगामी समय सकाशे ताहा उपकार रे आसीबो। जेउ कार्य करिवा को चाहिबे तांकरी माध्यम रे सफलता पाइबे। उच्च ऑफिसर माने आपण को बड़ बड़ दायित्व मान देबे। जेउ कार्य को केही करि पारु नाहंती बा केही से कार्य तुलाई पारु नाहंती, बहु कष्ट साध्य कार्य आपण को देबे। आपण अक्लांत परिश्रम करी निजर दृढ़ता बल रे से कार्य को संपादन करिवे और आपण प्रशंसार पात्र हेबे। कर्म दक्षता आपणकर बहु गुण रे वृद्धि पाई जीवो। आपण जेउ कार्य करूछंती से कार्य को आपणकर सहकर्मी बा तलिया कर्मचारी माने आपण को अनुकरण करिवे। आपण किपरि कार्य कले ताहा आपणक ठारू टिकिनिकी भाबरे बुझिबा को चेष्टा करिवे। विदेश रे आपणकर सम्मान लाभ हेबो। उच्च ऑफिसर आपण को विदेश को कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य देई पठाइबे। आपण से कार्य को अति सहज रे करि जिवे। पूर्वरो आपण खामख्याली भाबरे कोनोसी स्थान रे जुआ किंबा लॉटरी रे खंडिए टिकेट काटी देथिले, आपणकर आ ताहा मन रे नाही। हठात एही समय रे आपणकर से टिकेट खंडिक प्रथम पुरस्कार होई पारे, किंबा आपण जानि नथिबा स्थानरु
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କି ଆପଣ ଆଗରୁ ଭାବି ନଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖି ଇମୋସନାଲ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯେପରି ନଦୀ ବଢିର ଜଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଖୁବ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ିଯାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ, ତାହା ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିବ। ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏକତ୍ରିତ ରହି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଠାରୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ଆଉ ସେ ବାଣୀ ଗ୍ରହ, ମାନେ ଆମର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ବୁଧ ହିଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ବିଷ ପରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁରମୟ ହେବ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବ ଆଦୃତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ହସ ଖୁସିରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିତାଇବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯେ କି ଆମର ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶୁକ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁ କରି ନ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିବ। କଳହ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବେ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ରାହୁ ପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଆୟ ଗୃହ। ଏହି ଆୟ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆୟ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ, ସେ କ୍ଷତିର ଭରଣା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ପରିବାର ଗୃହ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ କରାଇଦେବ। ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରନ୍ତୁ।
जेहेतु बुध ग्रह आपणकर शुभरे अछि आपण चाहिए मधुर मधुर कथा कही याकू एड़ाई दे पारिबे नचेत आपणकर अतिरिक्त व्यय हेब अहंकार बढ़ी जीवो जा टंका टिए खर्च जगार आपण 10 टंका खर्च करिवे कारण आपण पाखरे अर्थर अभाव नथिबो ताहा द्वारा कोन हेबो ना से कार्य रे आपण जदी फेल हेले विभिन्न लोक आपण को समालोचित करिवे आपण कथा चतुर्दिगरे समालोचना हेबो टुपुर टापर फुसुरु फासर हेबे आपणकर शक्तिहीन हेबो एई विषय सुनी बा एई कथा गुड़िक सुनी आपण अपमानित होई कड़ा कड़ा कथा तांको सुनाइबे जा द्वारा कि आपण बहु विपद रे पड़ी जिवे केतु ग्रह हेउची भाई भौणीकर ग्रह एही केतु ग्रह आपणकर पंचम रे अछंती पंचम घर हेउची संतान घर आ केतु ग्रह मध्य संतान कारक ग्रह पंचम रे केतु थिबारु आपण को अपमान कराई देई पारे बंधु माने आपण ठारू दूरेई जिवे बहु क्षति कराइबे संतान मानकर ए समय पीड़ा होई पारे जहा द्वारा कि तांको सकाशे आपण बहु अर्थ व्यय करिवे आपण सावधान सहकारे सत पथरे चलंतु सर्वदा नम्रता भाव प्रकाश करंतु देखंतु गोटिए दुब महा महा बात्या हेले भी ताहार कोनोसी क्षति हुए नहीं कारण से सर्वदा मथा नत करि दिए बड़ बड़ दारू वृक्ष अल्प पवन रे बा काल बैशाखी पवन रे धराशायी हो जाए आपण केबे निजको बृहत बोली भावंतु नाही परम ब्रह्म परमेश्वर आपणकर सर्वदा मंगल करिवे एही गला 2025 मसिया मार्च मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण शरण शरण।